Hastini lukurokni bagai kaisa koktuma kaha dok February sangrong shalo shajorani damtham tamani jorawo TTADC Principal Officer Building go Tripura State Pollution Control Board fiogari jaka orof hai manjaka inaugurated Montri Onimes da Burma Narway okrangai manjaka CEM Purnachandra Jamatia Narway motom angai manjaka EM Ananda da Burma Department of Science Technology and Environment Government of Tripura Chairman Tripura State Pollution Control Board ni Secretary IFS Dr. K Sachikumar TTADC Chief Executive Officer IAS Chandra Kumar Jamatia Yakbara Narwairok Ungai Manjaka Science Technology and Environment Bedikni Director Sri Mohendra Singh TTADC Science Technology and Environment Principal Officer Sri Sudan Debarma O Pandawo Lukurok Tabukni Simi Asak Zingjal Krikeno Certificate Nawi Mansinai Bania Klainai Rokni Bagai Rajakor Aguliwo Thangnani Nanglia Hini Montri Onimes Debarma Kokjar Khan Lukurokno Joyawi Naitong di Khapang TV almost 40 years ago. I found Omaha Asset Samunkaha Initiative Nazamani Onek Ulonaza. I found Onek Ulonaza Panu Blake, Pinike, Tongkolai many child, historical day, Chinbango Omaha benefit Niger, Jonogoni Bagu, Omotawa Kini, Unka, and Matrosini Borongana, Minister is Haktarma Bain. Boy, Edicio Tong Tankrono, Omo. Kaideni nango mahairona sun samani khanawa discussion chole jechini edisiam sayo kopangma pollution certificate ni bagoi je agotala thangnani onek muskil karon demand dine din bangoi tong omani office help desk hai chini especially headquarter of keblei nang hai chi ge tabak sun oro jagal lokuro benefit manai je somosto Nini pollution certificate nana ni bagai, sini director cycle ka pomahai facility mana, sini minister ni hati busun table kena lainnya or jaga tema facility mana, neng gari ni pollution nini it bata, semua edisi elakani it bata ni pollution certificate, energi nanggu petrol pump flow ni energi nang pomahai rok, sengaja tu lawa guri kawang mana cokor guri matong sini yang besai tangkap bani beslan ni kau. Karon ka or jaga keblek tupang ge omotak center clock ga hangke teksa omong na sinaro bu o ofiso tam sene chole kha hangke no busy log nai chung je omoni important omo je nangmani omo hai kaisa doctor ni office ni health desk or jaga tini clock jag mani somosto elaka ni boro rog benefit ma kha hangke Omon sini nahor numpaci, matung omon sini sungai. Karon sungguan sui me aja omon hai rono agi rogo omon hai sini TTADC headquarter ngai hai kena gitu. Possible kan sini Borongana minister, Boboni department no teibu smoothly running highway ni bagai, cholero ni bagai. Last sini di prasar rono especially facility rogo ni bagai. Karon government ni samung kan jonogon no facilitate kenen. Ya, oh di sana nahorui nu tini po oh jaga, kaisa science technology department yang andaro pollution ni health tax nakar. Ya, orang jaga ang asa kayu financial lo cini kebang ma, ambo mahai facility mana ambo hero board tongai, boni fees, rate charge option orang jaga su kajeng nai, karena cini kebang ma koror saime je tahu pan nunggu rate jole, urban ni bagai alka, rural ni bagai alka. Omo tongai, mungkin ceng kaham pe orang facility mana, cenggu orang headquarter atau tonggai cini gana atau tonggai ni ba, teksa health kainan ni bagai cuci bunai,
karon kabang borok phainai or jaga tamusnai usmodli function ni apron ke chung nai ma sini officer on bus help khaima sini officer of sini help nama getsun omoblai initiative ka ha ADC headquarter tongmani bagoi जों जतो हेल्प खाइने जनप्रतिनिधि तंगाइ रग सिनि एमस रग एमसी रग दैबो लोकल नि एमएलए रग और जागा जे प्रॉब्लम उइ तो खाके जों हेल्प खाइमाना कारण आगतलाव थांनाय फाइनाय जोंनि ब्लेक कॉस्टलि आसा जाबो गे तागाना गिनि न हयति सुरु खाइ हमलंगो के ताबक दैबो आरो निसे बिजि कमं कुनाय और निसि जों दैबो फेसिलिटी का हाममाना का दैबो गोबां साया आसन नस्तें जतो ना हामबाय pollution ni ekta alada building ni bagi bina koyo alada building khai kai sem jaga ni dai ADC torof theke ngai o dottor bo tebo ka ham choli nai ebong chini jonogon bo jeta maine tomon man nai jarona certificate or ni issue ngai pollution certificate or dottor hoide na ngai chin sebog ro ebong chin muya sanai jara Tiprasa ADC bising tong nai lo, porok bom ni bo udhare nai. Karena semua semua agar tolabu 2 center tong, aro sing pollution certificate na kai haji lima tong. Ani masalah sih, gari ni pollution na thamani tak ding ka, maya awanu khata, tabu juk phayo poriborton ngai, tebo nung sara Delhi wo pollution nungi ungai tongo sini waktu pernah jo kai ungya ngai deba bori bagai no ani yo kok kisa samani tei no montri no barbar request kiga sungno alada kaisa building khai to ei office no awon bagai mochung jaga ni nai ebong ত্রিপুরা সরকার ni bo ekjon aham montri ebong bo dami theke bo sagai sung building banai o asa বিশ্বাস lagi no joton thani ani sobani chibai apari Thank the Member Secretary of Tripura State Pollution Control Board for inviting me, and also I thank and welcome Sri Animas Debarma, Honorable Minister, because this has been our dream. Sini je imang to money or Tripura Tribal Areas Autonomous District Council State Tripura State Pollution Control Board ni the help desk trainee. It was our dream. It has taken almost 39-40 years to fulfill our dream. Today our dream has been fulfilled by opening of help desk of Tripura State Pollution Control Board. Tinini sime जे त्रिपुरा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ni जे samung ni the benefit now TTADC from TTADC headquarter Khomolong or ani no je benefit month thai je bani samung or ani sine tangai je benefit month thai Tripura Tribal Areas Autonomous District Council je borok tangaira the citizens now they can also avail the benefits of Tripura State Pollution Control Board. Hani bangai Tripura Tribal Areas Autonomous District Council administration engai ang bishes khaye Tripura State Pollution Control Board ni the member secretary, the onlaino members ebong o daptar ni the minister bana और ADC ने मुझे बना बेलाई हमबाई ते बना हमबाई रगो ते बना और निगो शुद्ध और ADC headquarter रो जे बरफ नहीं बरफ गया सारा ADC इलाका नहीं right from Jampu Hill to Sabrum Magrum yang Dharmanagar to Sabrum और ADC इलाका वो सारा तंगनेरा और Tripura State Pollution Control Board is a samung the benefit bono magai jate samane jak hanya bagai ang koinai te orang go kabang khaye jate je orang ni je samne benefit no jeng nagi ebel khai jeng halai nani additional kago. To thank our Honorable Minister Sir for his vision and guidance and the thought process
towards establishment of the help desk of Tripura State Pollution Control Board in the TTADC areas. Tripura State Pollution Control Board was set up as a statutory organization by Government of Tripura in 1988. There are a lot of functions that Tripura State Pollution Control Board performs in the state. The most important being issuance of consent to establish and consent to operate certificate in favor of various industrial units under Water Pollution and Air Pollution Act. This online consent management and monitoring system was made operational in the year 2020 to ensure transparency, time-bound, contactless, paperless and hassle-free this issuance of certificates to various applicants. To extend these services in the TTADC areas and to actually facilitate the process, a help desk is being established today by the Tripura State Pollution Control Board in the TTADC headquarters. So the main aim of establishment of this help desk will be to facilitate the industrial unit, the applicants or the entrepreneurs in the state to apply for application and obtain the consent certificates free of cost, and also to address various environmental issues in the state. So I thank our Honorable Minister for Science, Technology and Environment for taking this initiative and guiding us in this direction towards establishment of this help desk and other services also that our Department of Science, Technology and Environment and Tripura State Pollution Control Board performs in the TTADC areas. So there will be many other services also that our Department of Science, Technology and Environment and Pollution Control Board that performs, they will be extended in the TTADC area, so that there is holistic development of the region and the entire state of Tripura. So I would not take that much time, and I once again take this opportunity to welcome all the dignitaries who have come here to attend this program for inauguration of the help desk of Tripura State Pollution Control Board in the TTADC areas. Thank you very much. Pollution Control Board. Mogi dukuk chikon sa haikla induk jagoi. Kintu Tripura Pollution Control Board ni certificate chhara Tripura rajyo kono haspatal, kono hotel, kono ইট ভাটা, কোন স্টোন ক্রাশার, কোন ইন্ডাস্ট্রি কল্পনা থাকে ইন্ডাস্ট্রি উন্নয়নিয়া আপনি মেইন যে সার্টিফিকেট রয়েছে পলিউশন কন্ট্রোল, দুইটা সার্টিফিকেট আমরা দিয়ে থাকি। কনসেন্ট টু এস্টাবলিশ খাইমান পরে কনসেন্ট টু অপারেট। প্রথম Angkasa nok tanggan industri kulungan bagi consent to establish certificate pollution control board thega bagi establishment bagi angkabu salognan bagi certificate dang consent to operate, otherwise useless. Pollution control board satisfying asak jorate Tata Birla kemni khomota gere Tripura o company khainani hospital khulungnani hotel not at all possible. Nor bujin manu karna TTADC mohai ekta branch bedek office tui phaigachen angor deputy CM Tongrubuchini honorable CM by aluchona khlayo je oro mo office matu nai karon onek boro agor tola thango o office je o office Guru Riza ko hai Rangropa samjang na onek jaga abuni that pain is there. I don't want people to have that pain. Oro clearly ami Dishu babu ke bolechi, Science Council ke bolechi, Pollution Control Board ke bolechi, free of cost for jeno oro form
fill up খাইমনি আরো পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি থাকলে একজন অফিসার সমগ্র টিটিডিসি নি ব্যাপার নাইনন বলি ডেডিকেট খাই দিজান নাই এবং 15 দিনের ভিতরে হাবানা জবাব আসবে আবনো তুই থং বাংলা দে না আবনো অ্যাপ্লাই খাইয়ে বছরের পর বছর থং আবো চলে লাগে within 15 days কি বিশুবাবু আমি ঠিক বলছি তো 15 দিন easy to do business government of India government of Tripura ni pasapasi pollution control board and science and technology department we are committed to answer the entrepreneurs the business people individually jar business khainero borni application ni jawab sanna and I was saying my office Igno Sagachini, Honorable CM, the Samu Tante Samuni Gurutto Borobuzi Nay, Abuzi Manga, and Sudo Aboy and Pollution Control Board the official room Saga, or air quality monitoring Kenyan Bagay, electronic attestation must not make. আমাদের এটা করতে হবে যে ডাস্ট বুসুক সালফার অক্সাইড বুসুক নাইট্রোজেন অক্সাইড কত অক্সিজেন নি পরিমাণ বুসুক টিটিএডিসি হেডকোয়ার্টারও বরফ যারা টিটিএডিসি ফাইনের উপর সিনা নাংনাই টিটিএডিসি ও অক্সিজেন নি পরিমাণ বুসুক আবু কাইসা একটা শহর নি ক্ষেত্রে তিনি দিল্লি তাং বরফ তংনা নাই দিল্লিও সিগারেট নিয়া বরফ উঠছে জাস্ট লাংমা নাহারমা বাই 17টা সিগারেট মানে সমান বিনি লাংস ইনফেকশন হয় এয়ার পলিউশন এবং সারা ভারতবর্ষ 35 লক্ষ বরফ থামনাই 5 বছর থেকে শুধু লাংস ইনফেকশন হয়েছে এয়ার পলিউশন বাদ আজ আগা যদি কুমলঙ্গসন অক্সিজেন নি পরিমাণ কম কার্বন ডাই অক্সাইড নি পরিমাণ কম নাইট্রোজেন অক্সাইড র কম যদি প্রুফ খাইমান কানকেন বড় হোটেল গুলোকে বড় বড় হোটেল খাই বড় রিসর্ট গুলোকে রিসর্টও খাই না সো এইটা কুমলুং এরিয়াতে আমাদের আমরা করব নেক্সট যিনি ভেঞ্চার আবো পুরা সিস্টেম বড় মনিটর ক্লাইনে অটোমেটিক্যালি আসুবরি নাই আর কুমলুং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট মন্ত্রিত্ব গ্রহণ নি পরেনো আগরতলা সায়েন্স সিটি হাই একেবারে সেম ক্যাপাসিটি নি সায়েন্স সিটি নামদান বাগে ডিপিআর we have already sent আর ডিপিআর আংখানামানি নর্থ ইস্ট কাউন্সিল প্রায় অ্যাপ্রুভ লাইগা মাত্র অ্যানাউন্সমেন্ট নি বাকি once that happens TTADC ত্রিপুরা রাজ্যয়া ভারতবর্ষ সায়েন্স সিটি নি কাইজা মানচিত্র হচ্ছেন ভাইমান নাই অমরক না জানি ডিপার্টমেন্ট নিনি সায়েন্স সিটি ভাইকে ঠিক তো সাগাচিনি সিএম সাহেব যে সামানি বড় আরো সম্মান নাই একটা সায়েন্স সিটি ফিওকে তো আরো শুধু নাইনা ফাইনাই আবই আবলে হুনুংনানি বাগে এক্সপ্লেনেশন খাইনান বাগে বিশুবাবু এদের কি বলে যারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সায়েন্সটাকে যারা বলে এক্সিবিটরস আর ডেমনস্ট্রেটর তো ডেমনস্ট্রেটর দরকার টিকেট কাউন্টারও বরফ দরকার গানা গিনি সায়েন্স সিটি গানা ও চিকন মিকন রেস্টুরেন্ট খাইমান বরফ দি বরফ হেগে বরফ মাইচানে so all put together the whole setup of business will come up in Kum এবং আর নাহারকুম সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট নি বিশিংতে আন নাইনিকা the science and technology department is not all about science and technology science and technology ni bisingti na ADC village vayu village ni tomai tok bagzago takum bagzago solar light rizago
fish fingerlings jejago all sphere of life science and technology bena cover khlainer moto project ko science and technology dhari what I want is TTADC ni science and technology badak state ni science and technology badak joint workable kaisa communication channels nambai TTADC nobo teruk sanga samuro rognani song laida abuni bagino pollution control board a boardo aru sudu state di borogen first time duijon zonal chairman noban pollution control board ni member laida and once the approval comes even TTADC will be a great stakeholder in the board are horongni board member asubi dongni ni ja boktobbo nangaro sade never before it happened এবং শুধু আবুই গবাংমা পলিউশন রিলেটেড বিষয় অনেক বড় সাউথি প্রাসার টাঙ্গি বাই যায় এনআইটি নি প্রফেসর ইউনিভার্সিটি নি প্রফেসর ইয়েস মাইন্ড আই হ্যাভ অলরেডি that some the prasas only let them also be part of the environment team part of the board rebai khaise aginya aphan tokhona kintu I always want terporabo the prasar ko kaisa rule map tomnai jotto jagai tini oro chun office fee paimani maybe this office is small but tomorrow কতর কাইসা যখন সায়েন্স পার্ক ফাইনাই মিউজিয়াম ফাইনাই আজ ওরা কিন্তু চিনিমো হেল্প ডেস্ক নি অফিস নি বহর বসন কতর ফাইন if the workload is more probably we can have totally separate wing full-fledgedly they should be doing all work bearing secretary director and minister all other facilities TTADC বসন নেই কিন্তু help desk ko busuk borok pai tabu application submit kai asam busuk na nahi suppose if the number of applications coming in a year is only 10-12 abo bhai to full fledged office rimai if number of applicants are more processing kleine ni kabanga samungtonga I assure you or full fledged guys total processing ni office no samaro fiabri